السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا فيديو ديال اليوم غادي نشرحو les figures de style et plus précisément les figures d'amplification اللي هما l'hyperbole, la gradation et l'anaphore. Alors comme une définition ou le tarif, les figures d'amplification sont fondées sur une gradation entre les termes dans la construction d'un paragraphe dans le but de renforcer le propos et l'amplifier. Alors كما قلنا في الفيديو اللي قبل les figures de style servent à donner un style à nos paroles يعني كيعطيو واحد الجمالية لداك الكلام اللي كنقولوه ولا كيقولو الكاتب etc. Et parmi les figures de style on a les figures d'amplification ديال التضخيم يعني كنزيدو فيه voilà التضخيم donc sont fondées sur une gradation entre les termes dans la construction d'un paragraphe dans le but de renforcer le propos et l'amplifier يعني غادي كنزيدو في داكشي اللي كنقولو donc comme l'hyperbole, la gradation et l'anaphore. Donc on va voir chaque figure de style, qu'est-ce que ça veut dire. Hyperbole, شنو معنيتها, la gradation, شنو معنيتها, l'anaphore, شنو معنيتها, d'une façon très facile. تبعوا معايا في الفيديو وغتفهموهم بواحد الطريقة اللي سهلة بزاف. Donc l'hyperbole, tout simplement c'est l'exagération. L'exagération هو كنزيدو في حاجة. Tu exagères يعني كنقول شي واحد tu exagères ça veut dire كتزيد فيه اش هادشي كتقول tu exagères. Donc l'exagération هي l'hyperbole. On prend des exemples. Je vais mourir de faim. Donc غادي نموت بالجوع. Je vais mourir de faim. غنموت بالجوع. Par exemple كتسالي ليكول كتجي للدار كتدخل على الباب tu dis à ta maman voilà je vais mourir de faim maman غنموت بالجوع عطيني ناكل. واش غتموت vraiment غتموت بالجوع non tu vas pas mourir mais يعني داك الجوع اللي فيك بزاف كنزيدو فيه وكنقولوا غنموت بالجوع voilà je vais mourir de rire etc. Deuxième exemple, je l'ai répété 1000 fois. راني عاودت لك هاد الهضره هادي 1000 مره. دونك واش انت فريمون عاودتيها 1000 مره؟ لا ما عاودتيهاش 1000 مره ولكن كتزيد فيه كتقول له 1000 مره زعما بور دير كو فوالا هاد الهضره هادي عاودتها بزاف د المرات انت اللي ما بغيتش تفهم ايتترا ايتترا. دونك هي في لو سونس الحقيقي ماشي داك الهضره اللي بصح ماشي بصح مي كنزيدو فيه اون اكزاجير. Troisième exemple, je meurs de soif. Voilà, c'est comme je vais mourir de faim. Je meurs de soif, كنموت بالعطش. Donc, ما غنموتش بالعطش, mais فيا العطش بزاف. Donc, on passe directement à la troisième figure de style, c'est la gradation. La gradation, par définition, c'est une énumération des événements d'une façon ascendante ou descendante. هي يعني الترقيم ديال الأحداث كنقول واحد مثلا عندنا واحد الأحداث كيجي حدث مور حدث مور حدث ولكن دون فاسون يا اما تزايديا يا اما تناقص يعني اما كنزيدو فيه يا اما كنهبطو من ديك الاحداث اللي غادي نقولهم اون برون دي زيكزامبل باش نفهمو مزيان. je suis beau charmant magnifique extraordinaire. donc انا زوين charmant ساحر magnifique كثر من زوين كثر من ساحر. extraordinaire c'est زعما extraordinaire هي كتر من magnifique وكتر من charmant وكتر من زوين و extraordinaire يعني زوين بزاف voilà. donc ça c'est une figure de style gradation يعني عندنا هاد الحدث الأول je suis bon beau virgule charmant virgule magnifique virgule extraordinaire يعني كنزيدو من الصغير للكبير من الصغير للكبير. donc c'est une gradation ascendante يعني pas descendante ascendante يعني كنزيدو من الصغير للكبير. deuxième exemple c'est va court vole. va c'est le verbe aller au présent, court c'est le verbe courir et vol c'est le verbe voler. donc كنتمشى كنجري كنطير ou bien تمشى c'est l'impératif تمشى جري طير. donc va court vole تمشى بشويه جري كنزيدو من المشي يعني كثر من المشي فول كثر من المشي وكثر من الجري سي نطير
Voilà, donc c'est une gradation حدث مور حدث مور حدث mais d'une façon ascendante. كون بدينا من vol cours va غتكون d'une façon descendante. بدينا من الكبير للصغير، غنطير كنجري غنتمشى. Donc vol cours va c'est une gradation descendante تناقصيا يعني من الصغير للكبير pardon من الكبير للصغير et gradation ascendante يعني تزايديا من الصغير للكبير. حنا ماشي حنا كنزيدو فيه. La troisième figure de style c'est l'anaphore. Donc l'anaphore qu'est-ce que ça veut dire? C'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots dans le début de chaque phrase. La répétition هي زعما كنعاودو نفس الكلمة ou bien نفس le groupe de mots نفس الجملة في الأول ديال شاك فراز. دونك أنافور ديما كتكون عندنا واحد الجملة اللي متكونة من بزاف ديال لي فراز اون فراز كومبلكس كتكون من بزاف ديال لي بروبوزيسيون. دونك وفي كل جملة في الأول ديالها في لو ديبي ديالها كتكون كتعاود. On va prendre des exemples et vous allez voir. Dans cette classe, j'ai passé mes meilleurs moments. Dans cette classe, j'ai rencontré mes fidèles amis. Dans cette classe, j'ai passé mes meilleurs moments. Ici, j'ai oublié un mais. J'ai passé mes meilleurs moments. Virgule. Dans cette classe, j'ai rencontré mes fidèles amis. شنو هو الكلمة اللي كتعاود ou bien الجملة اللي كتعاود c'est dans cette classe. فين كتعاود لنا هاد الجملة plus précisément في le début de chaque phrase. ها الجملة الأولى كتسالى هنا في الفيرغول والجملة الثانية كتبدا من الفيرغول حتى للتالي وفي كل بداية ديال الجملة كنلقاو نفس الجملة نفس الكلمات اللي كتبدا بهم كل جملة. Dans cette classe. Ça s'appelle une anaphore. D'accord? Donc, le deuxième exemple. Tantôt, je me sens heureux. Tantôt, je me sens malheureux. Ça, c'est un exemple du chevalier double. Donc, tantôt, je me sens heureux. Tantôt, je me sens malheureux. Le mot qui se répète dans cette phrase, ou bien dans ces deux phrases, c'est tantôt. Tantôt, c'est parfois. أحيانا. في الجملة الأولى كتسالى هنا الجملة الثانية كتبدا من الفاصلة حتى للتالي. دونك في البداية ديال كل جملة كنلقاو نفس الكلمة كتعاود اللي هي tantôt et ça s'appelle une anaphore. هاد الجملة justement عندها حتى une deuxième figure de style ولا شفتو لا فيديو اللي قبل غتلقاو بلي لا figure de style اللي شرحت لانتيتيز كنقدروا نقولوها حتى على هاد الجملة لحقاش عندنا heureux اللي هي فرحان عندنا كلمة ديال malheureux اللي هي حزين وعندنا heureux و malheureux بيناتهم طونطون جو مو سون يعني heureux كتكون هنايا و malheureux كتكون هنايا بيناتهم واحد الحاجة ça s'appelle une antithèse هي جوج كلمات مفارقين على بعضياتهم في نفس الجملة. دونك هاد الجملة هادي نقدروا نقولوا عليها عندنا جوج ديال لي فراز اللي هي tantôt dans le début de chaque phrase anaphore et heureux malheureux c'est deux mots contraires et qui sont séparés c'est une antithèse. Voilà, donc merci pour votre attention, merci pour s'abonner à ma chaîne Schizo Social, likez mes vidéos si vous aimez bien. إذا بغيتوني ندير لكم بزاف ديال لي فيديو بحال هكا ما تنساوش تبارطاجيو la chaîne etc. et bon courage, merci.